त्रिपुरा विजय महाराजा कंस गोटी गोटी कर हत्या कर 16 गोटी संतान सप्तम गर्भर संतान अदृश्य हो जाए अष्टम गर्भर संतान को अपेक्षा कर महाराजा कंस केतबेले भूमिष्ठ हम देवकीर अष्टम गर्भर संतान हत्या करी दर्पण शिलारे तापर निष्कंटक हेब भविष्य तमर चतुरांग सैन्य सहित सही कारागृह मध्य देखिली तह पुत्र कन्या से दर्पण शिलारे कंचाड़ा समय उड़ीगला शून्य मार्ग नाम दे कहला कंस तोते जे दिवस बढ़ुची कपरे देवकी गर्भर अष्टम गर्भर संतान तांकर मृत्युर कारण हेब बोली से आज अष्टम गर्भ संतान को नेबाई आसी आज से अष्टम गर्भ संतान को नहीं पत्थर शिला जो कचाड़ी मारने को चेष्टा करते से तो कन्या थिला आ से शून्य उभे गला आ कंस को माने भविष्यवाणी करिकी गले जे तांको मारिबे से गोपरे बढ़ुचंती बोली कंसंकर हस्ते सप्तम पुत्र जे होइला अदृश्य आउ अष्टम पुत्र जन्म होला परे
কারাগৃহ মধ্যে আবির্ভাব হলে গোলকে বিহারী নারায়ণ কহিলে হে বাসুদেব তোর অরসর দেবীকে দেবকী গর্ভর জন্ম হইয়াছে মুই তোর মোর কথা রক্ষা করি যাও তুই গোপন গ্রেবে জন্মিଅଛି ନନ୍ଦ ଘରେ ଏକ କନ୍ୟା ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ନ ଦେଇ କନ୍ୟାକୁ ଘେନି ଆସିବୁ ତୁ କାରାଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ରକ୍ଷା କରି ଏ ବର୍ଷା ବିହରିତ ରଜନୀକୁ ଖାତିର ନ କରି ଯମୁନା ପାରି ହେଇଗଲି ଗୋପନଗ୍ରେ ମୁଇଁ ଘେନି ନ ଆସିଲି ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ହେଲେ ଆଜି ଦୁରାଚାରୀ କଂସ ଶୁଣି ଆସି କାରାଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣି ଶୁଣି ଜାଣିଲା ଯେ କନ୍ୟା ହେଇଅଛି ମୋର তথাপি ন ছাড়িলা সম্মুখ মোর দর্পণ আসিলা রে কচাড়ি মারিলা হেলে বিধির বিড়ম্বনা শূন্য উড়িগলা সেই শিশু কহিলা রে দুরাচারী কংস তোতে যে মারিব গোপপুরে পড়ুছি সে